أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی۔ آپ کا ہر دل عزیز شاعر جناب معین شاداب، میں گزارش کرتا ہوں اور تالیوں سے ان کا استقبال کریں۔ جناب معین شاداب تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ سانپ جب تک آستینوں کے نہ مارے جائیں گے، سانپ جب تک آستینوں کے نہ مارے جائیں گے، سانپ جب تک آستینوں کے نہ مارے جائیں گے، حوصلہ کتنا بھی ہو ہم جنگ ہارے جائیں گے۔ بہت اچھا معین بھائی۔ حوصلہ کتنا بھی ہو ہم جنگ ہارے جائیں گے، اور دشمنوں سے مارکا آرائی ہوگی بعد میں، پہلے گھر کے بھیدیوں کے سر اتارے جائیں گے۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ سانپ جب تک آستینوں کے نہ مارے جائیں گے، حوصلہ کتنا بھی ہو ہم جنگ ہارے جائیں گے، دشمنوں سے مارکا آرائی ہوگی بعد میں، پہلے گھر کے بھیدیوں کے سر اتارے جائیں گے۔ حضرات، کرتپور کی چپے چپے پر شاعری ہے، میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، آپ تمام لوگوں کو حفاظت کیجیے۔ عرض کرتا ہوں کہ شکم سیرو ذرا قابو رکھو اپنی ڈکاروں پر، کہ شکم سیرو ذرا قابو رکھو اپنی ڈکاروں پر، بھرے ہیں پیٹ تو قابو رکھو اپنی ڈکاروں پر، شکم سیرو ذرا قابو رکھو اپنی ڈکاروں پر، کسی نے پیٹ سے ممکن ہے پتھر باندھ رکھا ہو۔ کہ شکم سیرو ذرا قابو رکھو اپنی ڈکاروں پر، کسی نے پیٹ سے ممکن ہے پتھر باندھ رکھا ہو۔ اور یہ شعر بھی آپ سن لیں، حفاظت کریں کہ ہماری آنکھ کی دہلیز پہ ٹھہرا ہوا آنسو، ہماری آنکھ کی دہلیز پہ ٹھہرا ہوا آنسو، کہ جیسے ہم نے پلکوں سے سمندر باندھ رکھا ہو۔ عرض کرتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ سانسوں کی ضمانت دی جائے، کون کہتا ہے کہ سانسوں کی ضمانت دی جائے، خود ہمیں اپنے تحفظ کی اجازت دی جائے، خود ہمیں اپنے تحفظ کی اجازت دی جائے، اور ہم کو تلواروں کے لائسنس نہ دیجیے، لیکن کم سے کم ڈھال تو رکھنے کی اجازت دی جائے۔ کون کہتا ہے کہ سانسوں کی ضمانت دی جائے، خود ہمیں اپنے تحفظ کی اجازت دی جائے، ہم کو تلواروں کے لائسنس نہ دیجیے، لیکن کم سے کم ڈھال تو رکھنے کی اجازت دی جائے۔ یہیں سے 3 شعر اور ملاحظہ کر لیں۔ عرض کرتا ہوں، آپ سب کا کردار پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ستم سہ کے بھی چپ ہیں، یہ وفاداری ہماری ہے، کہ ستم سہ کے بھی چپ ہیں، یہ وفاداری ہماری ہے، اگر ہم ضد پہ آ جائیں تو سرداری ہماری ہے۔ اچھا، کہ ستم سہ کے بھی چپ ہیں، یہ وفاداری ہماری ہے، اگر ہم ضد پہ آ جائیں تو سرداری ہماری ہے۔ وہ قطب مینار تاج آگرہ یا لال قلعہ ہو، قطب مینار تاج آگرہ یا لال قلعہ ہو، بہت اترا رہے ہو جس پر فنکاری ہماری ہے۔ بہت اچھا۔ کہ قطب مینار تاج آگرہ یا لال قلعہ ہو، قطب مینار تاج آگرہ یا لال قلعہ ہو، بہت اترا رہے ہو جس پہ فنکاری ہماری ہے۔ بہت شکریہ حضرات۔ اور یہ شعر ان دوستوں کے نام جو پڑھ لکھ کر بھی کچھ نہیں بن پاتے۔ عرض کرتا ہوں کہ کشادہ دل ہیں، اس تقسیم پر بھی شکر کرتے ہیں، کہ کشادہ دل ہیں، اس تقسیم پر بھی شکر کرتے ہیں،
ہیں سب عہدے تمہارے اور بیکاری ہماری ہے. کشادہ دل ہیں اس تقسیم پر بھی شکر کرتے ہیں سب عہدے تمہارے اور بیکاری ہماری ہے. آخر میں 2 شعر پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ میں پاگل کا بھیس بنا کر دیکھ رہا تھا. شعر سنے کہ میں پاگل کا بھیس بنا کر دیکھ رہا تھا. پھر کیا تھا ہر ہاتھ میں پتھر دیکھ رہا تھا. کہ پھر کیا تھا ہر ہاتھ میں پتھر دیکھ رہا تھا. اور شعر یہ سنانا چاہتا ہوں کہ دل سے اتر جاؤں گا یہ معلوم نہیں تھا. دل سے اتر جاؤں گا یہ معلوم نہیں تھا. میں تو اس کے دل میں اتر کر دیکھ رہا تھا. کیا کہنا دل سے اتر جاؤں گا یہ معلوم نہیں تھا. دل سے اتر جاؤں گا یہ معلوم نہیں تھا. میں تو اس کے دل میں اتر کر دیکھ رہا تھا. میں پاگل کا بھیس بنا کر دیکھ رہا تھا. پھر کیا تھا ہر ہاتھ میں پتھر دیکھ رہا تھا. شکریہ حضرت. بہت عمدہ. 4 مصروں سے میں بر صغیر کی ہر دل عزیز اور ممتاز ترین شاعرہ محترمہ شبینہ ادیب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ. ہمیں بنا کے تم اپنی چاہت خوشی کو دل کے قریب کر لو. کیا کہنا واہ 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 واہ. ہمیں بنا کے تم اپنی چاہت خوشی کو دل کے قریب کر لو. تمہیں ہم اپنا نصیب کر لیں ہمیں تم اپنا نصیب کر لو. کیا کہنا واہ 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 واہ. تم واہ واہ. اپنی چاہت خوشی کو دل کے قریب کر لو. تمہیں ہم اپنا نصیب کر لیں ہمیں تم اپنا نصیب کر لو. ہمیں بنا کے تم اپنی چاہت خوشی کو دل کے قریب کر لو. مطلب بہت اچھی طرح سنا یا جس طرح بھی سنا میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کی. لیکن جو شعر میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں اس کے لیے میں آپ سب کی شرکت چاہتی ہوں. دعائیں چاہتی ہوں. ڈائس پر بیٹھے ہوئے ہمارے سبھی محترم آپ سب کو دعا چاہتی ہوں. سنیں. غریب لوگوں کی عمر بھر کی غریبی مٹ جائے اے امیروں. غریب لوگوں کی عمر بھر کی غریبی مٹ جائے اے امیروں. بس ایک دن کے لیے اگر تم ذرا سا خود کو غریب. کیا کہنا ہے واہ 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 واہ. کیا کہنا ہے. بہت بہت شکریہ. غریب لوگوں کی عمر بھر کی غریبی مٹ جائے اے امیروں. بس ایک دن کے لیے اگر تم ذرا سا خود کو غریب کر لو. ہمیں بنا کے تم اپنی چاہت خوشی کو دل کے قریب کر لو. بہت بہت شکر گزار ہوں. بہت ساری دعائیں اور بہت ساری محبتیں آپ حضرات نے مجھ ناچیز کو دی. ایک مطلع اور ایک شعر اور حاضر کرتی ہوں. تو لوٹ آ تیرا آنا بہت ضروری ہے. 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 تیرے بغیر میری زندگی اچھا ہے. بہت اچھا بھائی شبینہ. بہت اچھا. تیرے بغیر میری زندگی ادھوری ہے. تو لوٹ آ تیرا آنا بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. میرا اپنا مزاج اور میرا یہ شعر آپ سب کی دعائیں چاہتی ہوں. سنیں. میرے ہی دل کو نہیں آپ سب ساتھ دے رہے ہیں. آپ کی حوصلہ افزائی مجھے
से फरमा रहे हैं अपनी दुआओं से, तो मैं पढ़ रही हूँ। माइक साथ दे या न दे, आप हैं, सुनाती हूँ। मेरे ही दिल को नहीं सिर्फ जुस्तजू तेरी, मेरे ही दिल को नहीं सिर्फ जुस्तजू तेरी, मेरे ही दिल को नहीं सिर्फ जुस्तजू तेरी, तेरी तलब में तो ये कायनात पूरी है, तेरी तलब में तो ये कायनात पूरी है, तू लौट आ तेरा आना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर और हाजिर करती हूँ। कभी जो देता था जान मुझ पर, उसी के दिल में खटक रही हूँ। लगे क्या आप मुझे सुन रहे हैं? कभी जो देता था जान मुझ पर, उसी के दिल में खटक रही हूँ। ज़माना भटका है तिरगी में, मैं रोशनी में भटक रही हूँ। कभी जो देता था जान मुझे पर, उसी के दिल में खटक रही हूँ। शेर समाप्त करें बहुत अच्छी तरह, आप हजरत नवाज रहे हैं, बेहद शुक्रगुजार हूँ। शेर सुने। गुलाब तुझ में कहाँ वो खुशबू जो मेरे एहसास में बसी है, गुलाब तुझ में कहाँ वो खुशबू जो मेरे एहसास में बसी है। नमाज पढ़ पढ़ के जा नमाजों की खुशबुओं से मैं। अच्छा है भाई, अच्छा है, अच्छा है भाई शबीना, बहुत अच्छा शेर, अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाब अच्छा है शेर, बहुत अच्छा है, अच्छा है। कहाँ वो खुशबू जो मेरे एहसास में बसी है, नमाज पढ़ पढ़ के जा नमाजों की खुशबुओं से महक रही हूँ। अच्छा है। कभी जो देता था जान मुझ पर, उसी के दिल में खटक रही। और हजरत दुपट्टे के हवाले से 12 शेर आप हजरत ने सुने होंगे। नई हवाओं ना मशवरा दो कि सिर्फ आंचल रहे गले तक, नई हवाओं ना मशवरा दो कि सिर्फ आंचल रहे गले तक। ये सर नहीं कौम की है इज्जत जिसे दुपट्टे से ढक रही है। कभी जो देता नई हवाओं ना मशवरा दो कि सिर्फ आंचल रहे गले तक। ये सर नहीं कौम की है इज्जत जिसे दुपट्टे से ढक रही। अच्छा है, अच्छा है। कभी जो देता था जान मुझ पर, उसी के दिल में खटक रही हूँ। समाप्त करें मेरा पसंदीदा शेर, और खुदा से दुआ करती हूँ कि आप सबकी हाजिरी वहाँ हो। मैं शेर हाजिर करती हूँ, सुने। मुझे खुद अपनी खबर नहीं है, कहाँ जमाने की समत देखूं। मुझे खुद अपनी खबर नहीं है, कहाँ जमाने की समत देखूं। हरम के जलवों में खो गई हूँ, गिलाफे काबा को तक रही। अच्छा है भाई शबीना। मैं हाजिर करती हूँ एक गीत, आप सबको इस गीत से जोड़ती हूँ। आज के हालात हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये गीत पढ़ना मेरे लिए जरूरी है। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त करती हूँ। जुड़िएगा और जिंदा होकर गीत सुनिएगा। सुना। रुत वो सुहानी आएगी, जुड़े इसके। कब रुत वो सुहानी आएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। जब धरती पर प्यार बढ़ेगा
और नफरत मिट जाएगी, अच्छा। रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। अच्छा है, बहुत अच्छा। जब धरती पर प्यार बढ़ेगा और नफरत मिट जाएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। बन आपकी खिदमत में हाजिर है, खास तौर से आप सबकी शिरकत, जहाँ जहाँ तक आप सब तशरीफ फरमाए सुने। हम शिया वहाबी सुन्नी के फंदे में जकड़े हैं, बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं मगर अकड़े हैं। हम शिया वहाबी सुन्नी के फंदे में जकड़े हैं, बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं मगर अकड़े हैं। आकाश की ऊंचाई पर अपने परचम लहराए, हम छोड़ के फिरके विरके फिर एक अगर हो जाएं। आकाश की ऊंचाई पर अपने परचम लहराए, हम छोड़ के फिरके विरके फिर एक अगर हो जाएं। ऐसा हुआ तो फिर ये दुनिया कदमों में झुक जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। और बंद देखें, हाजिर करती हूँ कि जब एक खुदा है अपना और एक पैगंबर अपना, फिर क्यों है ये गुमराही, जब एक है रहबर अपना। जब एक खुदा है अपना और एक पैगंबर अपना, फिर क्यों है ये गुमराही, जब एक है रहबर अपना। ये प्यार भरी दुनिया है, हर वक्त झगड़ना छोड़ो, मिलजुल के रहो ऐ लोगों, आपस में लड़ना छोड़ो। अच्छा है। ये प्यार भरी दुनिया है, हर वक्त झगड़ना छोड़ो, मिलजुल के रहो ऐ लोगों, आपस में लड़ना छोड़ो। तुमको लड़ाने वालों की खुद ही आरती उठ जाएगी। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। इस बन के लिए मुझे दोबारा हुक्म हो रहा है, इसलिए मैं हाजिर करती हूँ कि जब एक खुदा है अपना और एक पैगंबर अपना, फिर क्यों है ये गुमराही, जब एक है रहबर अपना। ये प्यार भरी दुनिया है, हर वक्त झगड़ना छोड़ो, मिलजुल के रहो ऐ लोगों, आपस में लड़ना छोड़ो। तुमको लड़ाने वालों की खुद ही आरती उठ जाएगी। रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बन आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ, सुने खास तौर से कि हिम्मत को न तोड़ो अपनी, हिम्मत को न तोड़ो अपनी, है फतह तुम्हारी मंजिल। तुम लोग अगर चाहो तो तूफान को बना दो साहिल। हिम्मत को न तोड़ो अपनी, है फतह तुम्हारी मंजिल। तुम लोग अगर चाहो तो तूफान को बना दो साहिल। तुम खुद को जरा पहचानो, फौलाद असर है तुम में, है अज़्म उमर का तुम में, है दर का जिगर है। अच्छा है भाई, अच्छा है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करती हूँ कि हिम्मत को न तोड़ो अपनी, है फतह तुम्हारी मंजिल। तुम लोग अगर चाहो तो तूफान को बना दो साहिल। तुम खुद को जरा पहचानो, फौलाद असर है तुम में, है अज़्म उमर का तुम में, है दर
जिगर का जिगर है तुम में, रखोगे तुम पाँव जहाँ पर वो धरती हिल जाएगी। बहुत रुतु सुहानी आएगी, कब रुतु सुहानी आएगी, रुतु सुहानी आएगी, कब रुतु सुहानी आएगी। और जहाँ जहाँ तक आपकी शिरकत, गीत का ये बंद आपकी खिदमत में हाजिर है और दुआएं चाहती हूँ आप सभी हजरात से, तवज्जो चाहती हूँ सुने कि जो लोग पहन कर खद्दर भड़काऊ भाषण देकर नफरत की चिंगारी को पहुंचा देते हैं घर घर, जो लोग पहन कर खद्दर भड़काऊ भाषण देकर नफरत की चिंगारी को पहुंचा देते हैं घर घर, मंदिर मस्जिद को ढाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे, शहरों में आग लगाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए ये भारत माता काली माँ बन जाएगी। सुहानी आएगी, कब रुतु सुहानी आएगी, रुतु सुहानी आएगी, बहुत अच्छा, कब रुतु बहुत सुहानी आएगी। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए। अब आप इस महीने की बढ़ाई गई 17 तारीख तक अपने एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। बने भागीदार देश की प्रगति में। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। हर सुबह ETV उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करिश, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। जिसमें थी मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक
वो कागज नम रहा, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा। मैं बगैर किसी तमहीद के जनाब मीसम गोपालपुरी से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जो दाग दिल पे है धोना बहुत जरूरी है। जो दाग दिल पे है धोना बहुत जरूरी है। जो दाग दिल पे है धोना बहुत जरूरी है। जो दाग दिल पे है, जो दाग दिल पे है धोना बहुत जरूरी है। तुम्हारी याद में धोना अच्छा है भाई, बहुत जरूरी। अच्छा है भाई, अच्छा है भाई, अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा। तुम्हारी याद में रोना बहुत जरूरी है। जो दाग दिल पे है धोना बहुत जरूरी है। तुम्हारी याद में तुम्हारी याद में रोना बहुत जरूरी है। तुम्हारी याद में। और अल्लाह मुरादा फरमा शेर हाजिर करता हूँ कि वो अजनबी तो, वो अजनबी तो नहीं था मगर कहा उसने। अच्छा, कि वो अजनबी तो नहीं था मगर कहा उसने। वो अजनबी तो नहीं था मगर कहा उसने। ताल्लुकात का होना बहुत अच्छा है भाई, जरूरी। अच्छा अच्छा है, अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। कि वो अजनबी तो नहीं था मगर कहा उसने। ताल्लुकात का ताल्लुकात का होना बहुत जरूरी अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो दाग दिल पे कि वो अजनबी तो नहीं था मगर कहा उसने। ताल्लुकात का होना बहुत जरूरी है। जो दाग दिल पे है धोना बहुत जरूरी है। तुम्हारी याद में रोना बहुत जरूरी है। मुलादा फरमा शेर के शजर उगे तो, शजर उगे तो सदाकत का फल मिले सबको। भाई अच्छा मिसरा है भाई, भाई भाई मीसम बहुत अच्छा मिसरा। क्या कहना है? अच्छा मिसरा। अरे ये बंद मना, ये मना कर, अरे ये मना कर। के शजर उगे अच्छा है भाई, अच्छा है, बहुत अच्छा। सदाकत